le départ après le salut. Une fois la prière terminée, le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, se tournait vers les fidèles et bougeait de sa place à droite ou à gauche. Aussi, l'imam ne doit-il pas rester immobile après le salut, il doit plutôt bouger à droite ou à gauche. L'invocation après la prière. Il est de la tradition du prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, d'invoquer Dieu de plusieurs manières. Parmi les invocations les plus connues, celle qui consiste à implorer le pardon de Dieu en disant 3 fois « Astaghfirullah ». Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ou de dire اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. L'on peut dire, si l'on est pressé et que l'on doit quitter d'urgence à l'issue de la prière, l'on doit dire 10 fois Subhanallah, 10 fois Alhamdulillah et 10 fois Allahu Akbar. Aussi, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Il n'y a d'autre divinité qu'Allah, unique, sans associé. À lui la royauté, à lui la louange, et il est capable de toutes choses. Ô Seigneur, nul ne peut retenir ce que tu as donné, et nul ne peut donner ce que tu as retenu. Le fortuné ne trouve dans sa fortune aucune protection efficace contre toi. Dire ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Dire لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Il n'y a d'autre divinité qu'Allah, unique, sans associé. À lui la royauté, à lui la louange, et il est capable de toutes choses. Il n'y a de puissance, ni de force qu'en Allah. Nulle divinité sauf Allah, et nous n'adorons que lui. La grâce et la générosité sont à lui. C'est à lui que vont les belles formules de louange. Nulle divinité sauf Allah. Nous lui vouons un culte exclusif en dépit de la haine des mécréants. il est aussi de tradition de dire 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 33 fois Allahu Akbar. ويسبح الله 33 ويحمده مثل ذلك ويكبره مثل ذلك ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Il est de mauvais usage d'invoquer Dieu collectivement, car chaque musulman doit le faire tout seul.
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Et ensuite, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. celui qui dit ceci après chaque prière se verra pardonner tous ses péchés, même s'ils atteignent le volume de l'écume de la mer. Rapporté par Muslim. Dire 10 fois après les prières du Maghrib et du Fajr, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. il n'y a d'autre divinité qu'Allah, unique, sans associé. À lui la royauté, à lui la louange. Il donne la vie et donne la mort, et il est capable de toutes choses. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. C'est recommandé de réciter une fois le verset du piédestal, Ayat al-Kursi, après toutes les prières obligatoires. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Celui qui lit ce verset après chaque prière, rien ne l'empêche de rentrer au paradis, sauf la mort, rapporté par An-Nasa'i. Prière du Fajr. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ô Seigneur, je te demande un savoir utile, une bonne subsistance et des œuvres agréées.